Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan belajar part 10 yaitu kimia dalam pengobatan dan kesihatan. Jadi sebelum kita mula, jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Seperti biasa, Cikgu akan guna PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nora Jila Kangri dari SMK Ulu Tiran, Johor. Dan hari ini kita akan mulai satu yang baru yaitu 10.2 retikel bebas ataupun dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai free reticle. Jadi apa yang dimasukkan sebagai retikel bebas? Retikel bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul yang lain. Retikel bebas ini sebenarnya dia ialah terdiri daripada sel yang normal. Tapi oleh sebab-sebab yang tertentu, sel yang normal ini dia kurang satu elektron. Dan sel yang kurang satu elektron menyebabkan dia tidak stabil, sangat reaktif dan akan menyerang atom ataupun molekul ataupun kita namakan sel normal yang lain. Jadi macam mana dia menyerang sel normal yang lain? Dia akan curi satu elektron. Tadi cikgu sudah cakapkan retikel bebas ini ialah sel yang kurang satu elektron kan. Jadi apabila dia curi satu elektron daripada sel normal yang lain, dia akan menyebabkan dia sendiri menjadi sel normal semula. Dan sel normal lainnya yang elektron dia sudah dicuri oleh retikel bebas dan dia sendiri akan menjadi dari sel normal menjadi retikel bebas. Dan dia akan pergi curi elektron daripada sel normal lain lagi. Satu proses yang berulang. Jadi inilah satu gambar aja lah bagi retikel bebas. Harap boleh tolong kamu memahami. Ini adalah sel normal lah. Dia memang stabil dan sehat. Tapi ini adalah retikel bebas. You tengok dia kekurangan satu elektron menyebabkan dia tidak stabil, sangat aktif dan akan serang sel normal yang lain. Dia serang dengan mencuri satu biji elektron. Selepas dia curi elektron ini, dia akan simpan dia di sendiri. Dan dia sendiri akan menjadi sel normal yang sehat lah. Tapi jadi sel ini asal dia ialah sehat kan, stabil kan. Tapi apabila elektron dia kena dicuri oleh retikel bebas, dia sendiri ini pula akan menjadi retikel bebas. Lepas tu pergi curi elektron daripada sel normal lain. Itu yang tadi cikgu sudah cakap lah. Jadi dia akan menyebabkan proses ini dia berulang-ulang tidak berhenti. Jadi apakah kesan retikel bebas ini terhadap kesihatan manusia? Kesan yang paling besar ialah proses pengoksidaan. Apa maksudnya proses pengoksidaan? Proses pengoksidaan ini ialah tindak balas kimia yang boleh berlaku apabila suatu bahan bertindak balas mengalami kehilangan elektron. Maksudnya proses pengoksidaan ini ialah sel normal dia kehilangan elektron. Dan biasanya elektron yang hilang itu dicuri oleh retikel bebas. Dan proses pengoksidaan ini yang berlaku secara semula jadi di dalam badan menghasilkan retikel bebas. Dia boleh berlaku secara semula jadi di dalam badan kita dan boleh menghasilkan retikel bebas, yaitu sel normal dia hilang satu elektron dan menjadi retikel bebas. Sebab itu di dalam badan kita retikel bebas ini dia akan dihasilkan semakin banyak. Dan retikel bebas ini yang dihasilkan dia akan pergi curi elektron daripada sel normal yang lain. Keadaan ini mencetuskan tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak retikel bebas. Tindak balas berantai maksud dia ialah proses yang berulang. Bukan sahaja satu proses yang berulang, tapi dia ialah satu proses yang menghasilkan lebih banyak retikel bebas. Metabolisme dan keradangan adalah antara dua faktor dalaman yang menghasilkan retikel bebas di dalam badan. Apa maksudnya metabolisme? Metabolisme ialah proses pernafasan kita ataupun aktiviti sel di dalam badan kita semula jadi. Itu maksudnya metabolisme. Keradangan di sini bermaksudnya tindak balas sel darah putih kita terhadap kuman, bakteria yang dimasuk ke dalam badan kita ataupun badan kita yang cedera ataupun badan kita yang sakit. Itu maksudnya keradangan. Jadi di sini Dr. Norman Norawi dia akan memberi penjelasan tentang keradangan di sinilah.
Jadi keradangan bermaksud seperti api dalaman, iaitu proses di mana tubuh manusia bertindak balas ke atas pencerobohan dari luar berupa kuman, benda asing dan kecederaan. Tubuh manusia di sini merujuk kepada sel darah putih lah, boleh dia bertindak balas terhadap kuman, bakteria ataupun benda asing yang masuk ke dalam badan kita. Dan juga kecederaan, maksudnya badan kita sakit, badan kita cedera. Jadi tindak balas sel darah putih ini terhadap kes-kes inilah. Jadi itu kita namakan sebagai keradangan. Ia adalah proses semula jadi yang baik sebagai satu sistem pertahanan tubuh atau immunity. Selain faktor dalaman yang menghasilkan retikel bebas di dalam badan kita, tetapi juga ada faktor luaran yang menghasilkan retikel bebas di dalam badan kita, seperti asap rokok, berdedahan kepada radiasi, cahaya matahari dan pencemaran udara. Maksudnya selain faktor dalaman yaitu metabolisme dan keradangan boleh menghasilkan retikel bebas di dalam badan kita, tapi juga ada faktor-faktor dari luar itu juga akan menyebabkan badan kita menghasilkan retikel bebas. Retikel bebas yang terlalu banyak di dalam badan kita akan menjejaskan kesihatan manusia. Sebab retikel bebas ini adalah sel yang tidak bagus. Dan biasanya kita akan cuba mengurangkan retikel bebas ini dalam badan kita. Jadi macam mana cara kita kurangkan retikel bebas ini nanti kita akan belajar lah, inilah sambungan kesan retikel bebas terhadap kesihatan manusia. Tadi saya cakapkan kalau terlalu banyak retikel bebas di dalam badan kita akan menjejaskan kesihatan kita. Retikel bebas yang terlalu banyak akan menyebabkan penyakit seperti penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular di sini maksudnya sakit jantung dan ketidaksuburan, merosakkan buah pinggang, hati dan paru-paru, menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan rambut berubah. Wajah berkedut di sini maksudnya mungkin umur hanya 20 tahun lebih, tapi tengok wajah dia ialah seperti orang tua lah, itu maksudnya wajah berkedut. Sebab itu perempuan you tengok dia memang suka pakai bahan bantuan betul, seperti lotion ke, cream ke, toner ke atas muka mereka. Itu ialah antara langkah yang mengurangkan retikel bebas di dalam badan kita lah. Supaya muka itu tengok lebih cantik, lebih muda. Jadi tadi kita sudah bincangkan ada dua faktor. Satu ialah faktor dalaman, satu ialah faktor luaran untuk menghasilkan retikel bebas. Jadi bagi faktor dalaman, tadi sudah cakap metabolisme seperti sel kena bernafas kan, dia kena makan kan, dia kena menjalankan aktiviti kan, dan semua kes ini kita namakan sebagai metabolisme lah. Dan semasa proses metabolisme dia akan menghasilkan retikel bebas. Ini ialah retikel bebas. Di sini ada beri kekunci dia. Retikel bebas ini dia akan menyebabkan kerosakan DNA di sini lah. Jadi menyebabkan kita sakit Dan sel darah putih ini, proses dia ialah keradangan. Tadi sudah bincang Keradangan ialah tindak balas sel darah putih ini terhadap badan kita sakit, terhadap badan kita yang cedera, terhadap kuman ataupun bakteria atau benda asing yang masuk ke dalam badan kita lah. Dan proses keradangan ini pun akan menghasilkan retikel bebas dan akan pergi merosakkan DNA. Selain faktor dalaman yang akan menghasilkan retikel bebas, terdapat juga faktor luaran yang akan menghasilkan retikel bebas. Ini contoh-contoh dia lah. Pencemaran udara, udara yang kotor di sekeliling kita dia akan masuk ke dalam badan kita, betul? Benda asing kan masuk ke dalam badan kita, menyebabkan proses keradangan berlaku, betul? Sisa tosis ini akan menghasilkan sinar radioaktif, betul? Asal rokok kamu hisap masuk ke dalam badan kita, maksudnya benda asing yang masuk ke dalam badan kita lah. Sinar ultraviolet daripada matahari yaitu sinar UV lah, terkena pada kulit kita, dan juga sinar mengayung. Video ini sampai sini saja. Jadi apa yang kita belajar hari ini ialah apa maksudnya retikel bebas. Ingat, retikel bebas ialah sel yang normal kehilangan satu elektron. Dan proses dia kehilangan satu elektron itu kita namakan sebagai proses pengoksidaan. Dan terdapat dua faktor, yaitu faktor dalaman dan faktor luaran yang akan menghasilkan retikel bebas. Dan contoh faktor dalaman ialah metabolisme dan keradangan. Dan contoh bagi faktor luaran ialah seperti sinaran radioaktif, sinaran UV light daripada matahari, pencemaran udara dan asap rokok lah. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, kamu boleh subscribe channel Cikgu Ko, buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko.
Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, oke? Bye-bye.